Sezona grožđa polako počinje, a skoro svi ga vole. Međutim, grožđe je jedno od voća koje ima najveću koncentraciju pesticida na sebi. U nekim slučajevima se pesticidi na grožđu zadržavaju i nakon pranja. Ukoliko se pesticidi nađu na grožđu, to povećava rizik od izlaganja hemikalijama koje nisu dobre za naše zdravlje. Baš iz tog razloga potrebno ga je temeljito oprati. Međutim, samo pranje ne rješava sve probleme i sve pesticide na grožđu, pa ćemo mi kroz ovaj kratki video vam pokazati dva preparata koja su potpuno prirodna, pomoću kojih ćete vi očistiti i oprati vaše grožđe od pesticida. Prema podacima Američkog centra za kontrolu bolesti grožđa uz jagode, špinat, kelj, biljka za koju se koristi najviše pesticida. Također, stručnjaci napominju da je ekstremno važno pravilno pranje grožđa prije konzumacije, jer na plodovima ovoga voća mogu da se pronađu bakterije kao što su salmonela, Listerihija i Escherichia coli. Moramo priznati da je jedino grožđe koje je pravilno ono grožđe koje smo uzgojili sami u svojoj bašti. Pa da krenemo sa preparatima koji će vam pomoći da očistimo vaše grožđe. Dakle, u jednu pozu uspijemo 1,5 litara mlake vode, uspijemo jednu kašiku soli i nakon toga uspijemo jednu kašiku sode bikarbone. Ovaj rastor fino promiješamo da se sve fino otopi i onda ovaj rastor ćemo staviti naše grožđe i ostaviti ga nekih 10 do 15 minuta da se sve lagano fino natopi. Također, dok ovo radimo, spomenut ćemo neka pravila. Prvo pravilo je da se ne jede grožđe prije pranja. Grožđe spada, kao smo već rekli, u voće koje se najviše prska. Prska se u prosjeku po sezoni među 12 do 15 puta, što znam da će za sve vas zvučiti šokantno, ali nažalost to je istina. Bez ovoga prskanja ova komercijalna proizvodnja grožđa potpuno ne uspijeva. Dakle, prvo pravilo je da nikako ne jedete grožđe prije pranja. Drugo, operite samo onu količinu grožđa koju ćete odmah pojesti, jer pranje povećava vlažnost i ubrzava kvarenje plodova. Također, nakon ovog namakanja nekih 15 minuta grožđe izvadimo u posudu, nakon toga ćemo ga temeljito oprati. Nakon pranja grožđa ćemo ostaviti da se osuši. Također, nemojte da vas brine što u ovom rastvoru ima soli. Sol neće ostati na grožđu i neće vam ove bobice grožđa biti slane. Dakle, grožđe zadržava potpuno isti ukus, samo je potpuno čisto od pesticida i prljavština. Međutim, moramo priznati jednu stvar, da grožđe, odnosno da pesticidi koji su prodrli u bobice grožđa se ne mogu riješiti na ovaj način, tako da ovi organski preparati služe samo za uklanjanje površinskih pesticida koji moramo priznati da je ipak najviše. Sada da pređemo drugi način čišćenja grožđa koji uklanja čak 98% pesticida. Također, jako je sličan prvom načinu, dakle uspijemo 1,5 litar mlake vode, usućemo opet jednu kašičicu soli i u ovom slučaju usućemo jabukovo sirće, otprilike neki možda kašku do kašku i pol, međutim mi ćemo to ovako odokativnom metodom, a u principu to je to. Također, kao i u prvom primjeru, ovaj se rastor fino otopi, umočimo grožđe, u to sačekamo nekih 15 minuta i to je to. Također, već smo rekli da pravilo da ne jedemo grožđe prije pranja. Drugo, moramo također reći da operemo samo onu količinu koju ćemo odmah pojesti, jer pranje povećava vlažnost ploda i ubrzava kvarenje. Treće, nije dovoljno da ga operete samo vodom sa česme ili slavine, jer na taj način uklanjate samo 70% pesticida i nečistoća. Dakle, ako želite biti potpuno sigurni da ste uklonili sve pesticide sa grožđa, koristite jedan od ova dva načina. Ovaj drugi način je sa soli i sirćetom ipak za nijansu učinkovitiji prema nekim istraživanjima. Također, jabukovo sirće, već smo spominjali, ga pomaže u dezinfekciji, zajedno sa soli čini rastor efikasnijim za uklanjanje nečistoća, pesticida s površine grožđa. Također, to bi bilo to za ovaj kratki video. Nadam se da će vam se neki od ovih načina svidjeti. Također, volio bih čuti vaše komentare da li vi perete grožđe i ako vi imate neku metodu pranja grožđa. To je bilo to za ovaj video, podijelite video s vašim prijateljima i vidimo se u sljedećem videu.